Curiosity je NASAin rover veličine automobila koji je 2012. godine uspešno sleteo na površinu Marsa i da već skoro 10 godina uspešno istražuje i analizira krater Gale kako bi utvrdio da li je ova regija nekada imala uslove povoljne za nastanak i postojanje života. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovoj prvoj epizodi serijala o roveru Curiosity otkrićemo kako je protekao razvoj ove izuzetne misije i vidjet ćemo kako je nova tehnologija omogućila revolucionarno sletanje na Mars. 2004. godina je bila izuzetno uzbudljiva za sve naučnike, ali i ljubitelje planete Mars širom sveta, jer je NASA te godine uspešno spustila dva izuzetna rovera blizanca na crvenu planetu, odnosno Spirit i Opportunity. Ovi roveri su bili dizajnirani da funkcionišu samo 90 sola, odnosno 90 dana na Marsu, ali su daleko premašili očekivanja jer je Spirit funkcionisao preko 6 godina, a Opportunity čak 14 godina, što nam je pružilo fantastične informacije i podatke o ovoj pustoj planeti. U godini sletanja Spirita i Opportunitya NASA je već otpočela razvoj budućeg rovera za Mars, koji bi trebao da omogući još kompleksnije istraživanje i analizu površine crvene planete, i ova misija je preliminarno nazvana Marsova naučna laboratorija. Marsova naučna laboratorija je koncipirana kao veća i masivnija verzija Spirita i Opportunitya sa većim brojem naučnih instrumenata koji bi omogućili detaljniju analizu površine na duži vremenski rok, što je izazvalo niz poteškoća za dizajniranje i razvoj ove misije iz nekoliko razloga. Pošto su Spirit i Opportunity koristili solarne ploče za snabdevanje električnom energijom, što se pokazalo kao problematično usled taloženja prašine i peska na njima, Marsova naučna laboratorija je koncipirana sa radioizotopskim termoelektričnim generatorom kao izvorom energije, što bi omogućilo veću stabilnost kao i duži period trajanja misije. RTG je ranije korišćen tokom misija Viking 1 i 2, koje su više godina istraživale površinu Marsa, a također su napajali i čuvene Voyager sonde koje su istraživale udaljene planete Sunčevog sistema, i ovaj generator funkcioniše tako što koristi toplotu koju zrači radioaktivni plutonijum 238 i pretvara je u električnu energiju kroz takozvani termoelektrični efekat. Naime, ukoliko se spoje dva provodnika napravljeni od različitih metala i ukoliko postoji razlika u temperaturi između ova dva provodnika, među njima se generiše napon i električna energija koja se na roveru skladišti u dve litijum-ionske baterije. RTG Marsove naučne laboratorije sadrži 4,8 kg plutonijuma 238, što obezbeđuje oko 2,5 kWh energije svakog dana, a što je 4 puta više od solarnih ploča koje su koristili roveri Spirit i Opportunity. Poluvek raspadanja plutonijuma 238 iznosi čak 87,7 godina, što omogućava jako dugo trajanje misije na Marsu bez značajnijeg gubitka proizvodnje električne energije. Planirano je da se deo toplote koju proizvodi ovaj RTG koristi i za termalnu regulaciju rovera na Marsu, jer ova planeta ima veoma surove uslove na površini i, na primjer, temperatura na ekvatoru varira između plus 20 stepeni tokom dana i spušta se do minus 70 stepeni tokom noći, što je izazov za dugogodišnje funkcionisanje mašine, čak i sa održavanjem na Zemlji. Roveri Spirit i Opportunity su pojedinačno težili nešto preko 250 kg, što je bila gornja granica tehnološke mogućnosti sletanja na Mars uz upotrebu toplotnog štita, padobrana, retro raketa i vazdušnih jastuka, koji su ranije korišćeni za spuštanje prvog rovera na Mars u okviru misije Pathfinder, dok je Marsova naučna laboratorija težila skoro 1000 kg. Iz tog razloga su inženjeri morali da osmisle novi način spuštanja na Mars. Vazdušni jastuci su gotovo odmah odbačeni kao opcija iz prostog razloga što ne postoji dovoljno snažan materijal koji bi izdržao sile spuštanja ogromnog rovera na Mars, ali su razmatrane platforme za sletanje sa raketnim pogonom, kakva je na primjer nedavno korišćena za spuštanje kineskog rovera Zhurong na Mars,
ali se od ove opcije odustalo usled problema sa stabilnošću i zbog problema sa ranijim neuspešnim sletanjem Marsovog polarnog sletača iz 1999. godine koji je imao sličan dizajn. Inženjeri su razmatrali i platforme za sletanje sa širim stopama poput pauka, ali su zaključili da bi takvo rješenje znatno uvećalo masu sletača, što bi se odrazilo i na veću dimenziju toplotnog štita i padobrana, i iz ovog razloga se od ove ideje odustalo. Kao konačno rješenje je izabran dizajn kompaktnog raketnog krana koji bi se tokom sletanja zaustavio nekih 7 metara iznad površine, a zatim bi rover kablom nežno bio spušten na površinu, nakon čega bi se kran otkačio od rovera i odleteo bi nekoliko stotina metara dalje gdje bi se srušio. Ispočetka je ovo rješenje delovalo kao previše rizično i komplikovano uslijed neophodnosti izuzetno preciznih raketnih motora za održanje stabilnosti, ali su prednosti kompaktnosti i elegantnosti prevagnuli, inženjeri su se posvetili razvoju i testiranju ovog sistema. Marsova naučna laboratorija, poput prethodnih rovera, ima 6 točkova sa nezavisnim pogonom i vešanje tipa rocker buggy, što omogućava bezbedan prelazak preko neravnog terena bez drastičnog naginjanja tela rovera, a svaki točak može nezavisno da skreće. Točkovi imaju prečnik od 50 cm, što zajedno sa vešanjem rocker buggy omogućava prelazak preko stena visine do 60 cm, a procijenjeno je da bi rover mogao bezbedno da pređe i do 200 metara tokom jednog sola na Marsu krećući se autonomno, zahvaljujući velikim točkovima koji lako prelaze preko manjih prepreka. Na vrhu jarbola rovera, koji je visok 2 metra, nalaze se instrumenti Mastcam, koji se sastoji iz 2 kamere u boji, i ChemCam, koji omogućava spektroskopsku analizu ispaljivanjem laserskog zraka na udaljenost do 7 metara kako bi se daljinski utvrdio hemijski sastav uzorka, a pored ovih instrumenata se nalazi i par navigacionih kamera koje se koriste za upravljanje roverom tokom kretanja po površini. Na samom telu takozvanog jarbola nalazi se instrument REMS koji beleži podatke o meteorologiji poput atmosferskog pritiska, temperature i vlažnosti atmosfere, a uz to meri i količinu ultraljubičastog zračenja koje dopire do površine. Na telu rovera, koje ima dimenzije 2,9 x 2,7 metara, nalaze se sljedeći naučni instrumenti. HazCam, odnosno 2 para kamera na prednjem i na zadnjem delu rovera, koje se koriste za detekciju i izbjegavanje prepreka tokom kretanja rovera. Grupa instrumenata, koja je skraćeno nazvana SEM, se koristi za hemijsku analizu uzoraka tla ili atmosfere, a sastoji se iz 3 instrumenta: kvadrupolnog masenog analizatora, gasnog hromatografa i podesivog laserskog spektrometra. Kamera za snimanje sletanja na Mars, odnosno skraćeno MARDI, se nalazi sa donje strane rovera, a planirano je da uslika preko 4000 fotografija tokom sletanja brzinom od 4 sličice u sekundi. Instrument za analizu hemije i mineralogije, odnosno ChemIn, koji analizira uzorak tla putem spektrometra X zraka. Na telu rovera, pored glavnih instrumenata, nalaze se i 2 manja paketa instrumenata, i to su detektor radijacije i instrument za analizu dinamičkog albeda neutrona, koji se koristi za pronalaženje vode ili vodenog leda na površini ili tik ispod površine. Marsova naučna laboratorija, poput prethodnih rovera Spirit i Opportunity, ima robotsku ruku, ali znatno većih dimenzija, na čijem kraju se nalaze sljedeći naučni instrumenti. Kamera Mahli, koja se koristi za fotografisanje mikroskopskih detalja na površini, a ovaj instrument ima i LED osvetljenje, što omogućava fotografisanje tokom noći na Marsu. Spektrometar X zraka i alfa čestica, koji se koristi za utvrđivanje elementalnog sastava stena, emitovanjem alfa čestica i beleženjem rezultujuće defrakcije X zraka. Na kraju robotske ruke nalazi se i bušilica sa razmenjivim nastavcima, koja se koristi za uzimanje uzoraka stena, kao i alat za uklanjanje prašine pomoću rotirajuće čelične četke. Glavni naučni cilj ovog rovera je nastavak istraživanja koje su započeli roveri Spirit i Opportunity,
a to je pružanje odgovora na pitanje da li je Mars imao povoljne uslove za postojanje života u dalekoj prošlosti, kao i analiza klime i geologije i utvrđivanje uloge i rasprostranjenosti vode na površini Marsa u prošlosti. Počevši od 2004. godine, naučnici i geolozi u NASA su identifikovali 33 potencijalnih mesta za sletanje na Marsu i do 2008. godine je izbor sužen na sljedeće 4 lokacije. Krater Eberswald, u kom se nalaze segmenti rečne delte koja se u dalekoj prošlosti ulivala u jezero koje je ispunjavalo ovaj krater. Krater Holden, čije tlo sadrži veću količinu glina koje nastaju u prisustvu vode i smatra se da je unutrašnjost ovog kratera suvo korito jezera. Mavert Vallis je dolina za koju naučnici smatraju da je nastala usled katastrofalnih poplava kada je voda istekla iz jezera koje ispunjavalo susedni krater i ova regija Marsa ima najviše varijacija u boji što sugeriše na veoma interesantnu geologiju terena. Krater Gale, koji ima prečnik od 154 km, a u sredini sadrži planinu Sharp koja je visoka 5500 metara, a ova regija također pokazuje naznake postojanja vodenog jezera u prošlosti. 2011. godine, nakon mnogo razmatranja, odlučeno je da će rover, koji je u međuvremenu preimenovan u Curiosity, sleteti u krater Gale, pre svega zbog činjenice da planina Sharp u sredini ovog kratera ima lako dostupne i izložene geološke slojeve, ali zbog postojanja pogodnog ravnog mesta za sletanje u unutrašnjosti kratera. Nakon višegodišnjeg testiranja rovera i svih komponenti misije, sve je bilo konačno spremno za lansiranje i 24. novembra 2011. godine Curiosity je poleteo sa svemirskog centra Cape Canaveral putem rakete Atlas V i uputio se na 8-mesečno krstarenje ka Marsu. 6. avgusta 2012. godine Curiosity je odvojen od stepena za krstarenje i otpočela je sekvenca sletanja na površinu koja je neformalno nazvana 7 minuta terora zbog činjenice da direktna kontrola sletanja nije moguća usled velike udaljenosti Marsa i Zemlje, tako da su naučnici mogli samo da posmatraju ishod automatizovanog sletanja na površinu koje traje oko 7 minuta. Curiosity je uleteo u Marsovu atmosferu brzinom od preko 20.800 km/h i toplotni štit prečnika 4,5 metara je otpočeo usporavanje letelice silom od 15 G i nakon samo minut i po je temperatura štita premašila 2000 stepeni Celzijusa. Pre samog ulaska u atmosferu, aeroškoljka u kojoj se nalazio raketni kran sa roverom je odbacila 2 balasta sačinjena od volframa koji su težili po 75 kg, što je pomerilo centar mase letelice izvan glavne ose, čime je omogućeno stvaranje uzgona tokom leta kroz atmosferu, što je omogućilo znatno veću preciznost sletanja. Nekoliko raketnih motora na aeroškoljci su korišćeni za fino podešavanje putanje i za kontrolu uzgona koju proizvodi toplotni štit, a nakon 4 minuta leta Curiosity je usporio na 1700 km/h i odbacio je 6 manjih balasta težine po 25 kg kako bi ponovo izbalansirao letelicu pre otvaranja supersoničnog padobrana. Na ovom fantastičnom snimku sa kamere Mardi na donjem delu rovera vidimo moment odbacivanja toplotnog štita nakon otvaranja padobrana i to je prvi put da smo vidjeli kako izgleda sletanje na Mars. Tamna regija koju vidite ispod su peščane dine unutar kratera Gale i radarski sistem za navigaciju je prepoznao tu regiju kao opasnu za sletanje poređenjem sa fotografijama koje su ranije uslikali Marsovi orbiteri, a koje su se nalazile u memoriji navigacionog sistema. U ovom momentu spusta padobran je usporio Curiosity do brzine od 350 km/h, a zatim je raketni kran sa roverom odvojen od padobrana i zadnje školjke i otpočela je posljednja faza sletanja kada se raketni kran pozicionirao iznad zone koja je označena kao bezbedna za sletanje i na visini od 7,5 metara se zaustavio, a rover je kablom bezbedno spušten na površinu. 2 sekunde nakon što su točkovi rovera dotakli tlo, kablovi sa raketnim kranom su prekinuti
i on je odleteo 650 metara dalje gde se srušio na površinu. Mesto gde je sleteo Curiosity je nazvano po čuvenom piscu naučne fantastike Rayu Bradburyu i nalazi se samo 2,5 km dalje od centra predviđene elipse za sletanje, koja ima dimenzije 20 puta 7 km, što je zaista neverovatan poduhvat i preciznost, imajući u vidu da je od lansiranja pa do sletanja Curiosity prešao put od čak 563 miliona kilometara. Sletanje rovera Curiosity je neverovatan inženjerski i tehnološki uspeh koji nam je omogućio da na Mars postavimo u tom momentu najkompleksniji i najveći rover u istoriji, a u sljedećoj epizodi ovog serijala vidjet ćemo kako je Curiosity započeo istraživanje kratera Gale i vidjet ćemo šta je sve otkrio na početku misije. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.